बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 फरवरी 2026 बरोज़ बोध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर हज का दौरा हरमैन शरीफैन, रमज़ान ऑपरेशनल प्लान का जायज़ा लिया। सऊदी अरब के वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ में रमज़ान मुबारक के हवाले से खिदमात मंसूबे का जायज़ा लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर हज के साथ उन अथॉरिटी के CEO इंजीनियर गाजी और दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने रमज़ान मुबारक के दौरान ऑपरेशनल प्लान का जायज़ा लिया और मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। वज़ीर हज को हरमैन में रश के औकात में ज़ायरीन को सहूलत फ़राहम करने और क्राउड कंट्रोलिंग जो मंसूबे हैं उसके बारे में तफसीली तौर पर भी आगाह किया गया। ऑपरेशनल कमेटी की जानब से हरमैन शरीफैन जो है उसमें फ़राहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से वज़ीर हज को बताया कि जो है रमज़ान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए 10,000 से ज़ायद जो व्हील चेयर्स हैं और इसके अलावा बूढ़े लोगों और बीमार लोगों के लिए 400 जो व्हील चेयर्स हैं इलेक्ट्रिक, उसकी सहूलत भी फ़राहम की गई है। उम्रा की अदायगी के बाद जो है उनका कहना था अहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए बाल काटने के लिए 12 मुतहरिक यूनिट्स भी फ्राहम किए गए हैं। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की देखभाल के लिए 31 जो मराकज़ हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ 13 खिदमात फ्राहम की जा रही हैं, जिनमें जो है नुमाया तरीन गुमशुदा अफराद की रहनुमाई, मुअम्मर और मखसूस अफराद और बच्चों की देखभाल के लिए तारीफ़ी जो कड़े फ्राहम करना भी शामिल है। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन की रहनुमाई और मालूमात के लिए 20 ज़ुबानों के माहिरीन जो है उनकी खिदमात हासिल की गई हैं। बच्चों की देखभाल के लिए भी 3 सेंटर्स कायम किए गए हैं और इसके अलावा जो है ज़ायरीन के सामान की हिफाजत के लिए 4 मकामात पर सेंटर्स हैं, जहाँ 24 घंटे की बुनियाद पर सर्विसेज जो हैं वो फ्राहम की जाती हैं। वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने हरमैन शरीफैन में माह रमज़ान के हवाले से ऑपरेशनल प्लान पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। 1,70,00,000 से ज़ायद जो विजिटर्स हैं उन्होंने रियाद सीज़न का रुख किया। तुर्की आले शेख जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुर्की बिन अब्दुल मोहसिन आले शेख, उन्होंने कहा कि रियाद सीज़न जो है उसके छठे एडिशन में विजिटर्स की जो तादाद है वो 1 करोड़ जो है वो 70 लाख तक रही है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रियाद सीज़न जो है उसमें जो विजिटर्स की तादाद के हवाले से उनका कहना था कि अक्टूबर 2025 में इसको शुरू किया गया था। सीज़न में विजिटर्स की इतनी बड़ी तादाद इस इवेंट की गैर मामूली जो मकबूलियत और अवामी दिलचस्पी का वाज़ेह सबूत है। रियाद सीज़न के छठे एडिशन में जदीद तफरीही जोन, थिएटर शोज़ के अलावा बैन अल-अक़वामी खेलों के मुकाबले जिनमें बॉक्सिंग, टेनिस और स्नूकर वगैरह शामिल थे वो नुमाया रहे। अरब और बैन अल-अक़वामी जो गुलकार और उनके कॉन्सर्ट्स हैं और मुख्तलिफ उम्र के लोगों के लिए जो इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ हैं वो भी वहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर जो विजिटर्स हैं उनके जो बड़ी तादाद देखी गई, जिसकी जो बुनियादी वजह वहाँ पर पेश किए जाने वाले जो प्रोग्राम हैं। पाकिस्तान के और शहर फैसलाबाद से सऊदी अरब तक डायरेक्ट हज फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ईरान, इराक और शाम की ज़ियारत की तरह अंदरून पाकिस्तान मजहबी टूरिज़म के फ़रोग़ के साथ साथ इस साल फैसलाबाद से सऊदी अरब तक डायरेक्ट हज फ़्लाइट्स का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये बात पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में खिताब करते हुए कही। उन्होंने रजिस्टर्ड जो ग्रुप ज़ायरीन ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद दी और उनका कहना था ये दरअसल ज़ायरीन की खिदमत करने का ओहद है। उन्होंने कहा जिन दरख्वास्त देने वालों के कागजात की क्लियरेंस नहीं हो सकी उनकी भी जल्द रजिस्ट्रेशन की कोशिश की जाएगी। सऊदी फिल्म फेस्टिवल का अप्रैल महीने का कोरियन सिनेमा पर तवज्जो होगी। किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर के इश्तराक से सिनेमा एसोसिएशन ने सऊदी फिल्म फेस्टिवल का इंतज़ाम किया है और इसके अलावा जो उनका कहना था कि वहाँ पर 23 से 29 अप्रैल के दरमियान दोहरान में इसको मुनक्कद किया जाएगा। इस फेस्टिवल से सऊदी फिल्म कमीशन ने भी ताउन किया है। इस साल के फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा ऑफ द जर्नी के उन्वान से तहकीकी नज़र डाली जाएगी। इस सिलसिले में अरब और इंटरनेशनल फिल्म का एक इंतखाब पेश किया जाएगा। फेस्टिवल में उन फिल्मों पर बात होगी जिनकी कहानी ने जो है उसके लाजमी अंसर में मरकज़ी ख्याल, सफ़र और हरकत से मुतल्लिक होगा, चाहे फ़िल्म शॉर्ट पीरियड की हो या लॉन्ग फीचर फिल्म हो। इस प्रोग्राम में सड़कों से मुतल्लिक फिल्में, सफ़रनामे और वो फिल्में जहां जिस्मानी या जज्बाती सफ़र कहानी को आगे लेकर चलता हो ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ रहेंगी। पाकिस्तान बहरिया के जहाज़ PNS खैबर का जद्दा इस्लामिक पोर्ट का दौरा।
پاکستانی بحریہ کے جہاز جو ہے PNS خیبر نے جو ہے جدہ اسلامک جو پورٹ ہے اس کا دورہ کیا۔ پاکستانی کی جو کمیونٹی ہے وہ پروفیشنلز اور میڈیا سے وابستہ افراد کو پاکستان جو بحریہ ہے اس کے نئے جہاز کی مختلف صلاحیتوں اور پہلوؤں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس کے بعد PNS خیبر کے کمانڈنگ آفیسر نے اشاریہ دیا اور پاکستان سعودی فرینڈشپ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر علی رضا نے قونصل جنرل سید مصطفیٰ ربانی، رائل سعودی نیول فورسز ویسٹرن ریجن کے حکام، قونصلیٹ افسران اور کمیونٹی ارکان کا خیر مقدم کیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات تمام شعبوں میں قائم ہیں۔ ریکسوس مرجانہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں سعودی عرب کے سب سے بڑے ریزورٹ کا افتتاح۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب انہوں نے کہا کہ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں ریکسوس مرجانہ ریزورٹ جو ہے اس کا افتتاح کر دیا۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق ریکسوس مرجانہ سعودی عرب کا سب سے بڑا اور مکمل سہولتوں سے آراستہ جو ریزورٹ ہے، اور ریزورٹ کی افتتاحی تقریب میں فنڈ کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں جو قصہ الفاخری اور ریسورٹ جو ہوٹلز کے چیئرمین ہیں فتح تامینجا وہ بھی شریک تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت کا کہنا تھا ریزورٹ کا قیام سعودی عرب جو ہے ان کی جو ہسٹری ہے شہریوں کے لیے 250 سے زائد وہاں پر ملازمتیں بھی ملیں گی اور اس کے علاوہ ٹورزم کو وہاں پر فروغ ملے گا۔ اس میں جو ہے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا سوئمنگ پول بھی ہے جس کی لمبائی 111 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو سولارا بیچ کلب ہے وہ بھی یہاں پر بنایا گیا ہے۔ رمضان سیزن جو ہے حرمین ہائی سپیڈ ٹرین سروس کا آپریشنل پلان۔ سعودی ریلوے نے ماہ رمضان کے دوران حرمین ہائی سپیڈ ٹرین سروس جو ہے اس کا آپریشنل پلان جاری کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ریلوے سار کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کی گنجائش بڑھانے کے لیے آپریشنل تیاری مکمل کر لی ہے۔ رمضان سیزن جو ہے ان کے جو پلان ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد ٹرپ شامل ہیں جو کہ نماز اور عمرہ زائرین کی آمد و رفت کے مطابق شیڈول کیے جائیں گے۔ حرمین ریلوے کے شیڈول کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ عمرہ زائرین کو نماز کے لیے سہولت مل سکے۔ رمضان سیزن میں حرمین ہائی سپیڈ ریلوے کے ذریعے 1.7 ملین لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ 3662 سے زیادہ ٹرپس کا پلان کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہائی سپیڈ ہر ٹرین ہے اس کا شمار دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں میں ہوتا ہے جس کی انتہائی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ یہ اصلاحات سعودی عرب کے ویژن 2030 اور قومی حکمت عملی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹک کے مقاصد کے مطابق ہیں۔ یاد رہے سعودی ریلوے نے حال ہی میں اسپین کی ایک کمپنی سے 20 نئی جدید ٹرینیں خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ ٹرینوں کی جو فراہمی ہے 2028 سے 2031 کے درمیان مکمل ہوگی۔ حرمین ہائی سپیڈ جو ریلوے ہے اس کا بیڑا 35 ٹرینوں پر مشتمل ہے جس کے ذریعے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کو آمد و رفت کی جو سہولت ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے ابشر پلیٹ فارم پر تواصل سروس جو ہے اس کے ذریعے الیکٹرانک طور پر مشکل لین دین کو مکمل کرنے کے قابل بنا دیا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ محکمہ جوازات نے وزارت داخلہ کے الیکٹرانک پلیٹ فارم ابشر کے ذریعے تواصل سروس جو ہے دستیاب کرائی ہے تاکہ مستفید ہونے والوں کو اپنے جو درخواستیں ہیں وہ آن لائن جمع کروائے جو ہے ان کو سہولت دی جا سکے جو کہ آپ کو جوازات کے دفاتر میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ محکمہ جوازات نے وضاحت کی ہے کہ ابشر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو، پھر مائی سروسز پر جاتے ہوئے پاسپورٹ پر کلک کریں اور تواصل سروس کے آپشن کو کلک کریں۔ یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آپ اپنی تمام جو اپنی پرابلم ہے وہ لکھتے ہوئے اپنی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں فائل، اور انہوں نے کہا کہ اس میں وہ تمام کام جو کہ آپ کو آن لائن انجام دینے میں مشکل پیش آ رہی ہو آپ تواصل سروس کے ذریعے جو ہے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور آن لائن ایکسٹینشن نہیں ہو رہی آپ تواصل سروس کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسئلہ پاسپورٹ کی نقل معلومات یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم جو کہ آن لائن سالو نہیں ہو رہی آپ تواصل سروس کے ذریعے اپنا مسئلہ جو ہے بیان کر کے اس کو حل کروا سکتے ہیں، اور محکمہ جوازات کے جو نمائندے ہیں وہ 24 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ کنگ سلمان ریزرو میں ایک قومی پروگرام کے تحت 2850 نایاب شکاری پرندے دیکھے گئے۔
सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2850 से ज़्यादा नायाब शिकारी परिंदों की निशानदही की जो रिजर्व की हदूद में अपना मौसम सरमा का सफ़र करते हैं और जो कि ख़तरे से दो चार जो प्रजातियाँ हैं उसकी रिजर्व की एक बड़ी मंजिल बन चुका है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।